गुजरात हास्तेव बीजेपी हापां तसा खामानो रक्षावै गुजरात हास्तेनि लुकुरं नाथाय मन्त्री पक्षाव नरेन्द्र मोदी नो हामबायदोवै बीजेपी कलेश्वर मंडलनि लुआजी मुंबाई दिसंबर तालनि 4 सालमनि सांग्रं साल सानजानि दामदक तामनि जरावो कलेश्वर कायसा हामबाय लाहार हिमबतक खलायजाखा ओ हामबाय लाहार हिमबतको मानजाफाकिया कलेश्वर मंडल कासको सिद्धार्थ दत्त बुरै आदंजुग एबा कलेश्वर पुर परिषदनि चेयरपर्सन चपलादानि देब्राय बीजेपीनि आदं प्रशांत दे कलेश्वर महिला मोर्चानि आदंजुग मुक्ता पाल बीजेपीनि आदं मिलन दास बुरै आदंजुग बिलकिस जाहान खुबि कुबुन आदं रक हामबाय लाहार हिमबतक पाइतुर बाजाराव तंमा बदलनि हाबार नकनि सिमी चेंगै पाइतुर बाजारनि गोरों लाहार तै हॉस्पिटल रोड पीडब्ल्यूडी रोड सेंट्रल रोड नेताजी कॉर्नर अंगै हायनो हाय किफिलवै पाइतुर बाजाराव तंमा बदलनि हाबार नक बसकांगो फायि थाकपाक्या हामबाय लाहार हिमबतको कलेर शहर मंडल कासको सिद्धार्थ दत्त कक्थनि बसकांग दाक सिदाक अंगै शाखा गुजरात हास्तेव कांग्रेस बदलनो सकमै खिबिवै हायनो हाय बीजेपी हापां खामानि आबंनो कायसा कतर याकुमो मंत्री बखराव नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त त्रिपुरा सानमानि खरां तिसामानि आबनि लामचेंगि रजाखा गुजरात हास्तेनि सिमी आज के गुजरात राज्य भारतीय जनता पार्टी जे विपुल जय जयकार সেই জয় জয়কারকে আমরা কৈলাসহর মণ্ডলের পক্ষ থেকে গুজরাটবাসীকে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে গুজরাট অঞ্চলের গুজরাট প্রদেশের মানুষকে অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের আমাদের এই র্যালি এবং ওদেরকে শুভেচ্ছা বার্তা আমরা এখানে কৈলাসহর মণ্ডলের পক্ষ থেকে গুজরাটবাসীকে অভিনন্দন জানাই শুভেচ্ছা জানাই এই জয় জয়কারের জন্য এবং ভারতীয় জনতা পার্টিকে একক নিরব সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে ভোট দিয়ে আবার সরকার পরিচালনার যে দায়িত্ব দিয়েছেন এবং তৎসঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীকে আমরা অভিনন্দন জানাই ধন্যবাদ জানাই ওনার নেতৃত্বে একের পর এক ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মফুল বিকশিত হচ্ছে আমি আশা করি আগামী যে নির্বাচন আছে সেই নির্বাচনে ভারতবর্ষে থেকে কংগ্রেস নামক যে দলটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং কংগ্রেস মুক্ত ভারতের যে ডাক দিয়েছেন সেই ডাককে সাকার এবং সফল হয়ে যাচ্ছে এবং সেই সাথে কৈলাসহর 53 মণ্ডল আগামী 23 বিধানসভাতে কংগ্রেস এবং সিপিএম মুক্ত হয়ে যাবে এখান থেকেও ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মফুল বিকশিত হয়ে শুরু হয়েছে প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মফুল ফুটে গেছে আজকে কৈলাসহর মণ্ডলের পক্ষ থেকে বিজয় মিছিলের মাধ্যমে আমরা গুজরাটবাসীকে এবং অভিনন্দন জানাই এই বিপুল জয়ের জন্য।